Magadala na usab ako kaninyo og usa ka maayong balita. Og ika-73 na ta kabahin sa the main theme, the gospel of the kingdom. At this point of time, mga kaigsunan, na itong pamalandungan ang subject na to karon, understanding the pieces of the covenant salvation. Usbuna ko ang atong subject karon, understanding the basis of the covenant salvation. Og duha kini ka hugna o bahin, mga kaigsunan, no? Ang first phase niini na dinhi maisgutan ang repentance and faith and baptism. May ato makita din o kay kaduhang phases, mga kaigsunan, kini gitawag nga progressive provision or under provision, contestable lifelong period. So mo ni ato ang dugukan karon, mga kaigsunan. Ang unang phase, mga kaigsunan, ang unang hugna o bahin, nagisgot ni o ginagitawag nga repentance. So it is present, no? Paghimuon ni sa katawo nga presente nga ni adin is kalibutan buhi pa, no? Kinahanglan nga magkaroon gid siya og kanang genuine repentance. Matod pa sa Acts chapter 20 verse 21 nga nagapamatuod sa mga Hudiyo ug sa mga Kristiyanon usab sa paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoo nga Hesukristo. So mga kaigsunan, akong gilantaw ang meaning sa repentance, sa Greek word sa repentance. Adunay duha ka klaseng Greek word sa repentance. Number 1 dinhi kaning gitawag nga metanoio, o nga ikaduha kining gitawag nga metamilitos, no? So kining metanoio, ang kahulugan sa metanoio, to have another change of mind. So it is a genuine repentance. Samantala kaning metamilitos, dili ni siya genuine nga repentance, kundi ang naghatag meaning nini, meaning sa metamilitos is concerned with. Sama sa gihimo ni Judas nga igo lang siya nagmahay. So wala gid siya nag-usab. Wala siya nakabaton og to have another change of mind. So kini nga mao nga repentance, mga kaigsunan, genuine kini. Based sa Greek word nga metanoio, no? Usbuna ko ang genuine repentance nga sa Greek word metanoio, to have another change of mind. So meaning giusab gyud niya og wala na niya ginabalik-balik pa, ginausab-usab pa, no? Og niundang na gyud siya. So sa first phase, mga kaigsunan, akong ingon ganiha, number 1 repentance, ikaduha kining gitawag faith, no? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11 verse 1, mga kaigsunan. O kung si Pastor Quirino pa naghahatag sa acoustic meaning sa faith is forsaking all, I trust Him. Okay gyapon, mga kaigsunan. Imong biyaan ang tanan, unya I trust Him. Imuhang saligan si Ginoong Hesukristo. So mao kini ang gikinahanglan sa usa ka tawo na maghinulsol siya. Maghinulsol siya ngadto sa Dios o kinahanglan mo tuo siya kang Ginoong Hesukristo nga maoy iyahang manluluwas sa iyahang kalag. O katulad ri water baptism. Sa water baptism, mga kaigsunan, dinhi na kini mupasok ang second phase nga diin ang baptism maoy pinaka first good works nga paghimuon sa usa ka magtotoo diha kang Kristo. So sa second phase sa ato ang pagmamalandong understanding of the phases of the covenant salvation,
It is progressive provision, no? Under provision kini mga kaigsunan or contestable. O gitawag po ni og lifelong period. So dili ni diha dayon nimo madawat mga kaigsunan kining ikaduhang hugna kay naghisgot na dinhi og pagpangalagad o kining gitawag good work. Sa good work mga kaigsunan nag-emphasize din sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga diin ang good work din iyahagya po na sa Ginoo nga ngay natong subayon dili ato ang good works kundi kanang buhat sa grasya mga kaigsunan. Kini nga dinhi na nagabitay ang pagsimba. So dili na ato ang nang simba ra dili na ato mga kaigsunan kay kung basihan ang ato ang desire magpalayo gid sa Dios tungod sa sala, no. Pero tungod kay di na pwede nga maka-absent og simba una ang buhat sa grasya sa atong Ginoo. Musimba gyud ka, no. Hebrews chapter 10 verse 25 dili daw kuno undangon sa pag simba. Dili daw sama sa uban nga nangundang na, no. Hebrews chapter 10 verse 25. Unya ang kadtong nangundang na makasala na og unpardonable sin kaya nakayatak sa anak sa Dios og nahimong butang nga bastos ang dugo sa Dios kung imong atrasan sa 29 hangtod sa 31. Unya nakapanamastama sa balang espiritu. Muna nga kung imong tumanon ang verse 25 nga dili biyaan ang balaan nga panagkatigom, so maiwasan nimo ang unpardonable sin. So sa imong pagsimba, imong gidala imong offering o imo pod nga gidala imong tithes o naa pa kay mga pledges. So muna kabahin sa pagsimba higala igsoon. Kung naa ka sa layo, pwede gyapon ka nga imo lang i-GCash ang imong offering and tithes aron nga doon na kay kabahin sa accomplishment sa iglesia. Kung lisod pod nimo ang pag-exercise sa maong private worship, so pwede ka nga mangita og signal o online man ang ato ang simba. So, number 1 din ni 1.1 simba, 1.2 soul winning, no? Under sa 1.1 sa word nga pagsimba is letter A, offering, letter B, tithes, letter C, mga pledges. 1.2 soul winning. Matod pa sa Matthew 28 verse 19 hangtod sa 20, no? Go ye therefore and teach all nations and baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit and teach them all things whatsoever I have commanded you, and I will always abide you forever, even at the end of the world. So, mauna ang Magna Carta sa simbahan, mga kaigsunan. So, kung wala pa nituman ang mga iglesia nga nagsuka dito sa Jerusalem, di gyud mo abot Kristo, no? So, sa diin nga niabot ta usab sa ato na po kining ipalapnag, i-share sa ato ang unas tanan sa atong mga kaparentihan aron nga maka-ambit po sila sa covenant salvation. So, kinahanglan i-maintain ang good works mga kaigsunan as a wedded wife ni Jesus Christ. According to 2 Timothy chapter 2 verse 19, bisan pa niini ang malig-on nga patukuranan sa Dios nagapabilin nga aduna niining patik nga ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya og ang tagsa-tagsa nga nagahingalan sa ngalan sa Ginoo magbiya sa pagkadili matarong. So dili pwede nga simba tapos padayon lang gyapon ka sa imong bisyo, simba tapos walay kausaban, simba tapos walay paghinulsol, dili na pwede. Matod pa sa Biblia, 2 Timothy chapter 2 verse 19, biyaan gyud o magbiya gyud sa pagkadili matarong. So kung nakabaton ka genuine repentance, so dili na gina siya ingon pa nga imo pa nga ipadayon, imo na gyud ang undangan. Bilang wedded wife sa ato ang Ginoo, dili mag-igat-igat bilang asawa ni Kristo, no?
So kay ang pakaslan mo sa Ginoo kining matino nga mga matutuo, no? Kanang naga-cleanse, kanang naga-purify sa ihang kaugalingon. Kini nga usa ka kabahin nga diha sa iglesia tong Ginoo nagugaw-hugaw dili ganahan ng Ginoo ana. Kay nga to ang Ginoo hindikan og ang atong Dios matod pa sa kanang mga sayings nga cleanliness is next to godliness. Wala mga kaigsunan na kung nagahugaw-hugaw ka o nag-igat-igat ka diha sa tubangan ni Kristo ma-disqualified ka nga mahimong pangasaunon niya. Titus chapter 3 verse 8, pulong matinumanon o ginapang hinaot ko nga imong pamatud-an kining mga butanga aron ang mga nagatuo sa Dios managtinguha sila sa pagkugi sa mga maayong buhat. So mo nagingon sa Titus chapter 3 verse 8 mga kaigsunan, no? Kini mao ang mga butang nga mga maayo ug may kapuslanan sa mga tao. So dili lang si Pablo nagsugyot, nag-challenge kundi si Tito usab nga kinahanglan nga kung kita gusto ta nga maapil nga mahimong mapakaslan ni Ginoong Jesucristo, so undangon na nato ng mga bagay nga makapalayo sa tuwa sa Dios, kanang gihigugma pa nimo ang kalawayan, kanang wala ka nakabaton og paghinulsol nga genuine nga paghinulsol katong metanoia dili tong amita militos nga ulahin ang tanan nga paghinulsol, so dili na mao. Kinahanglan in advance hinulsolan na nato ang atong mga lapsis sa tubangan sa Dios, no? So mo na diha makita ang sa ikaduhang hugna og katapusan mga kaigsunan kanang gitawag observance of the Lord's Supper. Imong atong mabasa dinhi sa John chapter 6 verse 53 hangtod sa 54, diin giunsa na sa Dios pagpasabot kanato nga daghan kaayong nag-walk out kini wa na mukuyog ni Kristo kay gusto sa atong Ginoo nga magpadayon ta sa pagpartake sa Lord's Supper. Pagkaon og inom maoy makapakunik nga dili mamatay. Tama na. Ayaw daw kaon daw, literally, o kaning materially. Ayaw pog inom pod kay 78% baya tubig atong lawas. Nya di pog ka mukaon, sige galing nya. Wa kay gikaon maulser ka. So antod nga di gid ka mukaon, so patay gyud ka. Pero mga kaigsunan, sabtunon kay na dinhi ang logic higala igsoon. Ang pagkaon mao hinungdan ni Adam nga namatay ang tao, di ba? Diha sa pagkaon mo gini unang blunder sa tao nga si Adam nasipyat siya kung unsa iyang ipaslak sa iyang baba. Mao na nga nagkaroon tag kamatayon mga kaigsunan. Apan salamat sa Ginoo kay naghatag ang Dios og chance kanato. So kining nga Lord's Supper usa pud ni ka pamaagi nga diin mabuhi pud ta mga kaigsunan. Therefore ang Lord's Supper mao'y solusyon karon mga kaigsunan. Atong ipadayon ang pag-ambit sa balaang panihapon aron nga dili ta mamatay. Makabaton tag kinabuhi nga walay katapusan nga abudansya gid nga kinabuhi diha sa aging harian. So mo na mga kaigsunan atong masabot dinhi sa balaang kasulatan. It is sad to say nga ubang mga Missionary Baptist Church, so-called Missionary Baptist Church nga giterminuhan og traditional nga diin to destiny lang ang ilahang gi-embrace nga doktrina kung dili malangit maimperno nya sigig mission unya standard nga criteria ilang basyan nga criteria sa Amerika nga kinahanglan nga ma-meet gyud ning gitawag numerical gitawag kini financial stable unya usa pa i-organize hastang malia higala igsoon nangamatay na lang ang naa sa mission wa gid tawo na makapartik og Lord's Supper. Sa palakpak
palakpakan. Mga kaigsunan, ang nasa Biblia duha kung tulo, nga diin ang magahisgot sa pagtulunan sa atong Ginoo, pwede na siya i-organize aron maka-exercise og kining ikaduhang ordinansa nga maka-Lord Supper sila. Kay kining bautismo og water baptism of Lord Supper mo una ang mga ordinances sa simbahan. So daghan kong nakita sa Davao nga antod karon mission lang yapon, oy pagmata mo nos amang taon ma-organize na inyong grupo na hindi man mo i-organize tungod kay way support, dili na mao like so, no? Ang dinhi sa Biblia ang pinaka standard duha kung tulo og na kay pastor, na kay treasurer, na kay secretary, so matawag na mo og church, no? Kaya church is a group of people, ecclesia. Pero ikaw ra ang pastor isa, dili na siya matawag church. So muna mga kaigsunan, unya matud pa sa uban nga ngita sila og kanang gitawag nga word for word gyud nga Baptist Church. Baptist man gyud ang iglesia sa tong Ginoo. Unya ilang pangitaon, ila dang i-search, no? Nga Baptist Church. So dili gid na mo search ang computer kay naa may church. Pero Baptist lang imong i-search, na ay daghang kay mga Baptist, no? So muna ato mga kaigsunan, pero ang Baptist nga identity usa kini ka mystery, no? That is the approved name nga gihatag sa identity sa iglesia sa tuang Ginoo. Onya Ephesians chapter 5 verse 32, kini nga tinago dako apan nagasulti ako mahatungod kang Kristo og sa iglesia. So kining pangalan sa simbahan sa tuang Ginoo, that is mystery. So dili tinago na higala igsoon. Ora nga dili na pwede nga sayon-sayon lang nga pagkahibalo nila. Kaya ang gingon sa Mateo 13:11, og siya mitubag mingon kanila, kay kaninyo gitugot ang pagkahibalo sa mga tinago sa gingharian sa langit, apan kanila wala igutugot ang naa sa gawas. So mga kaigsunan, lahi ang sa sulod sa iglesia sa tong Ginoo og dili pwede na mahibaluan nga naa sa gawas, no? So muna nga Baptist nga identity is the approved name by God or denomination, no? Religion is a system of belief or doktrina. So diri na nagtandog na ta og putli nga religion na ana sa James chapter 1 verse 27. Putli nga relihiyon na nagaduaw na sa mga ilo o sa mga balo. Na ay relihiyon ni like so. So kini gitawag nga religion is a system of belief. Doktrina na ba? Doktrina. So sa uban, dili daw kuno makaluwas ang relihiyon. Sa ordinary nga salvation, wala nagtandog relihiyon, wala nagtandog simbahan, wala nagtandog og pagpangalagad. So tama na walay labot ang relihiyon sa ordinary salvation, mga kaigsunan. Pero sa ikaduhang phase sa covenant salvation, nga diin ang first good works mao ang baptism, nagtandog na og good works, pag-alagad, pagsimba, paghatag og offering ang kapulo, kabahin na sa moong ikaduha nga hugna o kabahin sa covenant salvation o kinahanglan na nga nagtandog na pod og relihiyon is a system of belief o doktrina. Kay sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, matud pa dinhi, magmatngon ka sa imong kaugalingon. Matud pa ni unang Timoteo chapter 4 verse 16, magmatngon ka sa imong kaugalingon og sa imong pagpanudlo. Magpadayon ka niining mga butanga, kay sa pagbuhat nini maluwas mo ang imong kaugalingon og sila nga nagapanimati kanimo. So si yang Timothy gitudloan ni giwalihan o gitambagan ni Apostol Pablo na diin magmatgon, no?
o magpadayon gyud sa pagpanudlo sa mga pagtulunan. Unya magpabilin kay sa pagbuhat daw niini maluwas niya iyang sarili o kadtong nanimati niya. So ano na especially ni nga gipunting ni sa mga magtutudlo oy mga co-workers. Dako kayo ang ato ang responsibility og manubag gyud ta sa Ginoo kung ang atong pagpanudlo wala na sa balaang kasulatan. Unya wala na pod ni padayon og tudlo. Unya nagsarili-sarili na. Wala na yung iglesia nga gikunikan. So mo na mga igsunan. Loy kayo ang mga followers, no? Kay mo ni akong ikadlokan nga mao nga bersikulo. Diin ako ni sabak sa ministry. Di kita magbinuang sa pagtudlo o kung sa ang doktrina sa itong Ginoo ato gina siyang dawaton ug ato gina siyang i-apply. Kay matod pa dinhi usbon ako sa 1 Timothy chapter 4 verse 16 magmatngon magmatngon ka sa imong kaugalingon og sa imong pagtudlo. So ipunting gid kanunay, no, sa atong sarili ug sa atong pagpanudlo. Magpadayon ka niining mga butanga, no? Unsa man nga magpadayon? Dili na mamuhi sa doktrina nga atong na-absorb ug atong nadawat ug nasabtan. Dili na to na siya buhian, no? Di pud na to na siya i-deny. Dili pud na to na siya nga gitawag nga i-renounce. Kay sa pagbuhat niini maluwas mo ang imong kaugalingon, no? Unsa man nga klase nga kaluwasan? O kini ang ikaduhang phases, ikaduhang hugna o bahin sa kabinan salvation nga masalbar ka diha sa kapungot sa Dios. Dili ka ma-outer darkness. Dili ka hinginlan sa gawas sa gingharian. O kanang kinabuhi nga imong maangkon kinabuhi gyud nga abudan siya makasulod ka sa gingharian. Sumo na klase nga kaluwasan mga kaigsunan. Unya kung na-secure na o mao na ang status sa magtutudlo, ang ihang mga ikog o mga followers mausab ang ilahang padulngan. Kay sa pagbuhat niini maluwas mo ang imong kaugalingon og sila. Matod pa og sila nga nagapatalinghog kanimo. So mao na ang risk go nato igala igsoon sa mga pastors o mga magtutudlo nga din dako kayo ta og tulubagon responsibility kung dili man gani ta kahimo nini may pag mag-resign na lang kay ordinaryo nga membro na lang wala pa kay dakong tulubagon kontra magpabilin ka nga magpastor ka nga nidako na imong ulo manungay na ka dili na ka moila sa imong mentors. Unya tan-aw nimo nga dili na ka gusto nga magpatudlo kay nidako nang imong sungay, nidako na imong ulo, unya magsulo-sulo na ka, unya maglahi-lahi na ka. So dili na mao mga kaigsunan ang gitudlo sa Biblia, no? Dili ilhon ginato kung kinsa ang atong magtutudlo. Ato na tay pagrespeto matud pa sa tuang Ginoo na ang magtutudlo dili daw labaw sa gitudloan. Pero katong gitudloan pwede siya nga mutupong sa iyang magtutudlo pero dili mo labaw. So kita daw di kita pwede nga mulabaw ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Kaya kung mulabaw ka ni Ginoong Hesukristo, either naninguha ka sa pagpuli sa trono ni Kristo, patay kang bata ka, no? Si John Lennon nga ningon lang gani siya, Beatles is popular than Christ. So, madugay na hagba ang iyang grupo mga kaigsunan. Gi-snipe ug namatay ang ilahang composer, arranger o singer nga mao si John Lennon. Inyo i-research na sa Google naa na diya igala igsoon. Og daghan pa nga munipuli sa trono ni Kristo. Mao na nga lisod kayo nga mupuli unya mulabaw ka sa magtutudlo. So pating paita higala igsoon gubaon juga, no? So diri sa ato ang dapit na
Si Kibuloy kay nag-claim nga siya daw puli ni Kristo, tanaw ang sa iyang resulta karon mga kaigsunan, wala na siya, ni gamay na ang iyang mundo. Nahimo na siyang most wanted sa Luzon, Visayas, Mindanao, bisan pa sa Amerika, tungod kay iya manggong gigay ka nang gitawag nga gipulihan o nagpapapil siya nga mao si Kristo higala igsoon. So daghan pa sa first century dito kato si Herodes, na mo mabasa na sa Acts nga siya nagpasundayag nga siya na daw ang Ginoo o gipulihan niya ang papel sa Dios. Niya daw tingog na sa Dios ang tunada niya. Unsay nahitabo kung imong basahon niya sa Acts. Inyo na lang i-search diya sa Acts. Si Herodes, samtang daapa siya siyang trono, gikaon siya sa ulod. Na mga kaigsunan, may resulta sa mga tao nga uhaw kayo og fame, uhaw kayo og kanang uhaw kayo og kasikatan na giingon na sa Ginoo nga ang tinun-an dili mulabaw sa magtutudlo. Kung mutupong lang, okay lang, no? Kay naaman na sa senaryo ni Jesus Christ nga mahisama pud ta niya, pero di gid pwede nga mulabaw ka, nya nayuban nga kabalo lang mo basa, kabalo lang mo wali, nya mo kuanda yon. Murang kada dayon dili na siya magpatudlo. Muna ang sakit sa usa ka tawo mga kaigsunan. Bagay daghang klase nga mga pastor, tulo man ay ka klase, naay na mastor kay kinabubuton, naapoy na mastor tungod sa support, naapoy na mastor tungod kay sa kasina. Muna mga kaigsunan, so i-evaluate ang usa-usa sa matag usa, evaluate no ang pagsatag sa kakaugalingon sa mga leader o mga magtutudlo kay kining 1 Timothy chapter 4 pamalandongin ini pag-ayo verse 16. Ato ning pamalandungan mga kaigsunan, kay kung buta ka, buta pud ang mga followers. Unang ingon sa Mateo, ang buta nga naggiya sa mga buta, silang tanan mga hagbong sa gahong. Mga kaigsunan. So wala man ko igong panahon, taas-taas naman yun. Hinaot nga doon na mo nakuha sa maong 2 pieces of the covenant salvation, nga diin dito ang pinakauna kinahanglan maghinulsol gayud mga kaigsunan. Kaya ang paghinulsol mao gini makapausab sa huna-huna o kasing-kasing sa Dios. Nga bisan gani ang imong lantawon dito sa Matthew chapter 2 diyata, no? Chapter 12 verse chapter 21 verse 28 hantod na sa 32 nga naguna pa gani ang mga bigaon, ang mga maniningang sa buhis dito daw sa gingharian. Ngano mang naguna man nga grabe man ka makasala, no? Mga bigaon pa gyud. Grabe, no? Pero kini nga mga bigaon sa oras nga naghinulsol ni sila, wala na gid ni sila nag-usab. Wala gid ni sila naghugaw-hugaw pa, no? Wala na nila nakakabaton gid sila og kanang genuine repentance. Mga naniningil sa buhis nga tikasan, mga kusog kayo mangupit, dili i-remit ang ibayad sa gobyerno. So mao nooy naguna sa gingharian, no? Grabe, check up ra gud niya diha sa Mateo 21:28 hantod sa 32. Una mga kaigsunan, ang paghinulsol mao ginay pinaka-importante na ana sa unang hugna sa ato ang pagtuon nga hinulsol ngadto sa Dios o magbaton tag pagtuo diha kang Kristo. Repentance towards God and have faith towards our Lord Jesus Christ in Acts chapter 20 verse 21. No? Unya kung ganahan pa ka nga move on sa second phase, so ala pangita ang tinuod nga iglesia. Kung nakaplagan na nimong tinuod nga iglesia, la pangalagad kay that is a progressive provision, ay provision diha nya contestable gyud kay di man tanan nga maka-qualified nya lifelong period tungod kay in the future pa man gud no. So
daghang mapildi ug daghang naapoy makadaog. Kadtong maulahutay, ha? Kadtong muantos, so makadaog gayod. Masantos gayod. Pero kadtong dili kaantos ug mamotos, no? Dili kaantos, mamotos mo nang gitawag na lifelong period o progressive. So, wa na magiro igong panahon ni kalaigsoon na kining inyong ubos nga lagad si Pastor Armando S. Montero, manamilit sa Makabiyot, o hanggang sa muli magkita-kits tayo mga kaigsoon.